Asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawma jum'ati sayyidul ayyami fuqara masakin wa idza qulta li sahibika yawmal jum'ah ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u ati'u la'alakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fansurna ala qauma fiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbis samawati wa Rabbil ard Rabbul alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan martajil rahmanahu wa fadlahul azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi da'a qaili ila darin na'im. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi tahaffadhu bi anfusihim 'anid daril jahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim
Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fil harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa menjalankan ibadah Jumat dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sanjungkan, kita hadiahkan kepada penghulu kita Imamil Muttaqin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya kita sekalian senantiasa tercurahkan syafaatnya di dunia dan kelak di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kita rahimakumullah. Rasa syukur yang mendalam, Allah telah berikan umur sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa mengawali, menjumpai tahun baru Hijriah 1946 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk itulah kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, yaitu umur dan kesehatan kita yang sentiasa untuk memanjatkan rasa syukur dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sedang Jumat yang rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menekankan kepada kita bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang lupa asal kita dan untuk kemana kita akan kembali. Di dunia ini disebutkan ad-dunya darul amala la jazaa, bahwa dunia ini merupakan tempat untuk beramal, bukan untuk menerima balasan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man kana yuridu harsat akhirati najid lahu fil harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, akan kami berikan sebagian keuntungan dunia, dan tidak ada bagiannya sesuatu bagian pun di akhirat. Inilah yang harus kita renungkan bersama-sama dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Di dunia kita hanya sementara dan kita mengetahui hal tersebut. Untuk itulah kadang-kadang kita terbojokkan oleh hawa nafsu kita, sehingga lupa akan kehidupan di dunia ini untuk apa. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan melalui sabdanya, meriwayatkan Imam Al-Tirmidzi dalam kitab sunannya, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyan nasi khair, qala man tala umuruhu wa hasna amaluhu, qala fa ayyan nasi syarri, qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sesungguhnya ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Rasul menjawab, orang yang panjang usianya dan bagus-bagus perbuatannya. Dia bertanya lagi, kemudian siapa yang manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang panjang usianya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syekh Ahmad
Bakarufuri saat mencarahi hadis ini mengutip perkataan At-Tibi, mengatakan bahwa seluruh waktu dan masa mirip seperti modal bagi seorang pedagang yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan. Semakin besar modalnya, maka keuntungannya juga semakin besar. Begitu pula dengan orang yang memanfaatkan usianya dengan memperbanyak amal kebaikan, maka telah beruntung dan berhasil. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan modalnya, maka tidak akan beruntung, bahkan mengalami kerugian yang nyata. Maka demikian, karena kita dianugerahi umur, dikaruniai kesempatan melanjutkan kehidupan ini setelah diberi waktu yang misteri batasnya, namun malah kita memanfaatkan seoptimal mungkin untuk dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa cukup dengan kebaikan yang telah kita lakukan, sehingga merasa tidak perlu lagi menaikkan levelnya ke tingkat yang lebih naik, tinggi dan lebih baik. Di sinilah letak kerugian kita. Sesudahnya kita tidak boleh merasa puas dan cukup atas perbuatan baik yang kita lakukan. Kita terus meningkatkan keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah yang akan menjadi pilihan Allah untuk memberikan rahmatnya kelak di akhirat. Semakin berkualitas kebaikan, maka semakin besar peluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, tentu saja selain perbuatan baik, perbuatan buruk juga tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi. Dalam setahun terakhir misalnya, kita merenungkan perbuatan-perbuatan buruk, dosa-dosa kita. Perbuatan buruk di sini entah kepada Allah, yaitu dengan melanggar perintah-perintah Allah dan melakukan maksiat, ataupun perbuatan buruk kepada sesama manusia. Dengan begitu, ketika kita evaluasi keburukan itu, maka kesalahan yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk saudara-saudara kita juga kita memohon maaf. Dengan begitu, maka menjadi orang-orang yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala diterima taubatnya. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata'u wa khairul khata'ina tawwabuna. Semua Bani Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu segera bertobat. Ibnu Majah. Untuk itulah, mari di awal bulan di tahun Hijriah ini, bulan Muharram ini, marilah bersama-sama Allah yang telah berikan umur kita, kesehatan kita, untuk selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya agar kita bisa beristiqomah dalam kita berbuat kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan juga dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qauli hadza fastaghfirullahal adzim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa addim wa an'im wa tafaddal wa barik min jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashafi ubadika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين رضي الله تعالى عن كل صحابتنا ورسول الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا وولدا صالحا. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله رسول الله قامت بأعظم صلى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا السلام ودخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. إلهي رب أنت مولانا. سبحان الله 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 بحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها إليك على درجات وتبلغنا بها صلح الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار اغفر لنا يا الله وأدخل الفرج يا الله اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رحمن الرحيم اللهم إنا نسألك العافية والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم بن علينا شهرة الموت والإشهاد من النار والعفو عند الحساب ربي أوجئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الشاكرين وأدخلني برحمتك في عبادك الصابرين يا الله يا رحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والخير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وخير المنزل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم